जीशुଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आज आम 15टी विषय ईश्वर करने सक्षम अटंती ए विषय आम जाना चेष्टा करिबा। 15 थिंग्स गॉड एबल टू डू। 15 गोटी मुख्य विषय ईश्वर करने सक्षम अटंती। प्रिय ईश्वरंकर दास दासी लोक माने ईश्वर सर्वभौमत्व सर्वशक्तिमान अटंती। कौन सी विषय तांको द्वारा असाध्य नुहे कारण से निजे ईश्वर अटंती। किंतु 15 गोटी मुख्य विषय जहाँ ईश्वर अद्भुत भावे आश्चर्य भावे करि पारंती बा करिबा पई तांकर क्षमता अछि। तो से 15 गोटी विषय को आज आम जानिबा शिक्षा लाभ करिबा। प्रथम विषय होछि ईश्वर अधिक दान करि पारंती। ईश्वर अधिक दान करि पारंती। द्वितीय वंशावली तार 25:9 रे उल्लेख करा जाए। द्वितीय विषय होछि ईश्वर अग्निरु उद्धार करि पारंती। दानिएल पुस्तक तार 3:17 रे उल्लेख करा जाए। आम जानू केमिति ईश्वर आउ 3 जन को अग्निरु उद्धार करथिले। यह मनुष्य करिबा अक्षम अटे। केवल ईश्वर ही यह करिबा पई क्षमता रही अछि। तृतीय विषय होछि पत्थररु से मनुष्य को भी तैयारी करि पारंती। ए भली क्षमता ईश्वरंकर अछि। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3:9 रे उल्लेख करा जाय अछि। चतुर्थ विषय होछि से नरकरे विनाश करि पारंती। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 10:28 रे उल्लेख करा जाय अछि। नरकरे विनाश करिबार क्षमता ईश्वरंक ठारे अछि। या कौनसी मनुष्य बा कौनसी शक्ति ठारे नाही। कौनसी लोकमानक द्वारा यह साधित होई पारिबो नाही। केवल ईश्वर करि पारंती। पंचमरे प्रतिज्ञा करा जाइथिबा कार्य को से सफल करि पारंती बा करि पारंती। जहाँ से प्रतिज्ञा करियछंती से प्रतिज्ञा को सफल बा कार्यकारिता से करि पारंती। ए भली क्षमता तांको ठारे अछि। आमे करि परिबा नाही। आमे आज प्रतिज्ञा करिबा काली की फेलर हे जिबा। आम माइंड डाइवर्टेड हे जिवो। एहा रोमियो पुस्तक 4:21 रे उल्लेख करा जाए। षष्ठ विषय होछि पछघुंचा होथिबा लोकमानंकु पुनरुद्धार करि पारंती। जदि जड़े मनुष्य बैकस्लाइड हुए बा पछघुंचा हुए विश्वास रे व्यक्तिगत जीवन रे ईश्वर ताहांकु उद्धार करि पारिबा क्षमता तांको ठारे अछि। एहा मनुष्य द्वारा होई पारि न थाए। रोमियो पुस्तक तार 11:23 रे उल्लेख करा जाए। सप्तम विषय होछि ईश्वर जन को दृढ़ भाव रे ठिया कराई पारंती उठाई पारंती। रोमियो तार 14:4 रे उल्लेख करा जाए। जणे मनुष्य को ईश्वर उठेई पारिबे। धूली उठेबा परमेश्वर से बाइबल रे लिखा अछि। दीनतारु दरिद्रतारु समस्त बंधनरु मुक्त करी उठेबार क्षमता तांको ठारे अछि। उन्नत करिबार क्षमता ईश्वरंक ठारे अछि। से ताहा करि पारिबे। अष्टम विषय होछि परीक्षा सह्य करिबा पाई अनुग्रह देबार क्षमता तांको ठारे अछि। परीक्षा प्रलोभन क्लेश सह्य करिबार अनुग्रह बल शक्ति से देबार क्षमता रही अछि। प्रथम करंतिय 10:13 रे उल्लेख करा जाय अछि। एवं 9 नंबर रे समस्त अनुग्रहर
ପ୍ରଚୁରତା ସେ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସକ୍ଷମତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଏହା ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଚୁର କରିପାରନ୍ତି ସେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷମତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 9:8 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଦଶମ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଯାହା ଆମେ ମାଗିଥାଉ ତାହାକୁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ମାଗିଥାଉ ତାହା ସେ ଆମକୁ ସର୍ବୋପରି ଅତ୍ୟାଧିକ ଭାବେ ଦେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଏଫେସିୟ ତାର 3:20 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ତହିଁରେ ଆମଙ୍କର ମାଗିବା ଆଉ ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇନଥାଏ। ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ବା ବଶୀଭୂତ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଫିଲିପିୟ ତାର 3:21 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସକଳ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସେ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ଯାହା ଫିଲିପିୟ ତାର 3:21 ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ବାର ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବା ତାଙ୍କଠାରେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:12 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଫଳ କରାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମକୁ ସଫଳ କରାନ୍ତି, ବିଫଳ ନୁହଁ। ସେ ସଫଳ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଏହା ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2:18 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। 14 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ରକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 7:25 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଶେଷରେ 15 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପତନରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ପତନରୁ ଫଲିଂ, କିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫଲିଂ, ପତନରୁ ସେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଜିହୁଦା ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି 15ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବା କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହି 15ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସାଧିତ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହି 15ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦପର୍ବ ମଧ୍ୟ କହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆପଣ ପଦପର୍ବରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।